Mengumumkan ketibaan Uskup Agung Semenempo ke Gereja Paroki Santa Ana.
Kita dibukukan oleh Tuhan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Selamat pagi kepada saudara saya dalam Yesus Kristus dan Happy Feast Day, Blessed Feast Day, and all of us of February. Happy Feast Day. Selamat pagi, selamat Santa, selamat pagi kepada kita semua karena kita dibukukan oleh Tuhan untuk menyembahkan Dia. Inilah kesyukuran kebesaran yang kita boleh sampaikan kepada Bapa dalam semua misa. Jadi dengan ini, marilah kita yang bersedia di sini, mari kita bertahan kita mengesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa akan yang memeriahkan peristiwa penyelamatan ini. And as we pray for one another, we say, saya mengadu kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada saudara Maria, kepada para malaikat dan orang-orang kudus dan para saudara-saudari sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengenalkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Amen.
amidst prayer for His family, prayer for family, prayer for nation. Let's present that to our God. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan dalam memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Dia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi berdoa yang teguh. Allah, Bapa leluhur kami, Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Yohanes dan Santa Ana keistimewaan menjadi anak-anak dalam program Maria, Bunda Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Semoga doa-doa mereka membantu kami mencapai kemenangan yang Engkau telah janjikan kepada umat-Mu. Dengan pembenaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa atas sepanjang segala masa. Let us be seated and listen to God speaking to us in His words. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya banyaklah kisah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengetahuinya? Kerana ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika mendapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan aku. Sekiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar, apakah engkau
Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak memuji nama-Mu oleh kerana kasih-Mu dan oleh kerana setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tuhan mendengarkan doa orang beriman.
menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Injil Tuhan. Today's second reading is the reason why we are here. Surat hutang yang oleh ditentukan hukum dakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditidakkannya dengan
memukakannya pada salib, memakukannya kepada salib. The ransom that we owe God, our debt of sin has been destroyed by Jesus, ransomed by Him on the cross, nailed to the cross that we are free. Pope Francis says this to the young people. Jesus loves you, Jesus saves you, Jesus is alive. Itulah sebab kita di sini, karena iman kita dalam Yesus yang mati untuk kita dan kini telah bangkit dan menghapus dosa. Setiap misa kita akan gunakan perkataan Yesus, inilah tubuhku, inilah darahku yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. We will celebrate Jesus at every Mass, offering His body and blood to us. And in so doing, for the forgiveness of sin, He sets us free to love and to serve. Hari ini Pesa adalah hari tentang Anna bersama dengan Joachim, ibu bapa kepada Maria, Santa Maria, dan boleh dikatakan datok nenek Ayung, Babe, Aki ini, and also Babai Sumuk to Jesus, the grandparents of Jesus through Mary. Every time we look at a family, we ask, wow, this child is very good. This child learned something. The parents must have taught the children. And likewise the same. We look back, Mary was able to say yes to God. KAYD tema kita, behold, I am the handmaid of the Lord. Mary was only a teenager when she said yes to God. So can you imagine our anak-anak kita 18, 16, 17 umur mereka perlu kawin, perlu kata yes. Memang satu tanggungjawab besar, tetapi Maria kerana iman dia dalam Bapa syurga, dalam Tuhan, dia belum kenal Tuhan sebagai Bapa, dalam Tuhan Allah mereka, Allah orang Yahudi. She believes in God, she trusts in God, and when the angel asked her, she was able to say yes because her parents had taught her, brought her in the faith, brought her up in the faith. Begitu juga dengan Jesus. Dengan program youth kami lihat dokumen terbaru Pope Francis, Christus vivit, Jesus is alive. We realize something. How old was Jesus when He died? 33 years old. I'm already over 50. Many of us adults here are lebih daripada 33 tahun. Jesus was only 33 years old when He died. It means Jesus was in the prime of His youth when He died for us. Jesus was a young man. Begitu Maria juga, Mary was a young mother when she said yes. It also means that for you and I, the faith that was passed on to Mary, and through Mary with Joseph, who taught Jesus, they brought Him to pilgrimages. They taught Him the scriptures. And so Jesus could say his yes to God. So today we are celebrating the grandparents of Jesus, Anna and Joachim. So grandparents can offer us many blessings. When I was a seminarian in the 1980s, aku morot seminari soal my produo di kampung Jambu, Sapuk, Nai Pasarut, Bayu, Mokono sebagai acolyte seminarian ki Etaban Eucharistia Communion Service di kampung Super Kampung.
Kadasan dari Purwokerto, dari Sabah Sarawak. So I could see this thing happening, but I also noticed something happening. Bapak mama yang saya berjumpa dengan mereka katakan, kami ada dekat Benceng buat balik kampung. They want to go back here. But the children, generasi kedua yang telah dilahirkan, generasi ketiga, mereka tidak akan kembali ke Sarawak. Mereka telah besar di Kuala Lumpur. Mereka tidak biasa lagi dengan kampung kita. Jadi apa yang harus kita buat? Brothers, sisters, for me, answer is very simple. They will start new family day, but two things I ask them to always remember. They will begin new Catholic family in Semenanjung, Malaysia. I ask the parents to always remember to bring the children back to meet the grandparents so that they remember their roots, cucu mereka. So that anak kita yang dilahirkan di Semenanjung tidak melupakan akal mereka sebagai Melayu, Iban, dan There is because there are two things in our to help us as a people of God. Nomor satu, kebudayaan. Nomor dua, iman kita that provides the stability, the relationship. Mereka di Kuala Lumpur, di gereja itu bersama-sama berdoa kerana iman dalam Yesus Kristus walaupun datang dari berbagai banyak tempat. Tetapi satu iman dalam Kristus yang telah jadi juru selamat mereka, penyelamat mereka, they come together. The reason why here is the same. Not everybody come from Padawan or Penrisen. Ihonginya masuk Syrian. Lagi mayu lagi orang Iban, menua aku orang Semegang. Datai itu, we are all from different places, but we are coming to this church because of one faith in Jesus Christ. We are Catholic. So when I went over to Kuala Lumpur, when I went to Europe, wherever I go, I'm proud to be a Catholic because I have a home away from home. So I bring the same message to you. You have moved down from all the kampongs like Abraham, like Lot. Kita yang jadi orang migran. You have settled down around this area. Some of you are asal sini, but we all move here, and therefore this is our church. And so I ask two things that you keep our faith in Jesus Christ, so that we do not lose who we are, our identity as anak Tuhan. Baptisme pu di depan kita untuk memperingatkan kita. Number dua, don't forget and lose our culture. Keep our culture. So I'm very happy just now orang Belangi there to welcome me. That we remember who we are. St. Anne's Church is built in the cultural design of the Bidayuh Dayak design, the Baroque, originally from the small Baroque there. And so keep the culture, keep the faith. It will provide you with all the stability that you need for your family, and also to know who we are so that we do not lose our culture. In a simple way of saying, I shared with those in Semenanjung, Malaysia, when they tell me anak mereka telah convert. What does it mean convert? Convert to another religion. It means to say, in reality, conversion means you lose your culture. You lose Jesus Christ. Dua-dua hilang bah. Nama pun tidak ada lagi. Nama babai sama sinok modoi tiak. Aden amang anda meyap. Nama apa indai udah nadai. Jadi anak orang lain. Ucuk pun ada lagi. Grandchildren all gone. So in a way we look at it, it's true also. So I pray that we will keep our faith in Jesus Christ because He's the only Savior who saves us, and we will keep our culture so that we do not lose our family, our loved ones. And so I want to bring up one last point. When I was here in St. Anne as your parish priest long ago,
to high, more to week. 20 years ago, almost 20 years ago, I left here the year 2000. We were praying the Baruch. Once a month, I have mass. About maybe 100 people go there hari Minggu saja. Mereka datang dari university, Unimas, dan a few students come in here. I was alone. I couldn't do much. I thank God for giving us a Franciscan. There are many of them. So we built this church here. Now, the churches here, last night, 1,005. This morning, first mass, second mass, 1,600. And then I understand we need to be starting another mass because too many of you. Not only here, Tiang Bekap with St. Michael's Church there. Makin lagi besar. So I thank the Franciscan for the ministry for making the mass available to us, and we realize who we are by coming to church as Catholic, and at the same time coming to church as according to our culture, we worship and we bring our cultural, our link, our connection to our kampong, to our people. And so it's a great joy for me to see this. But I see something will be happening again. The bigger we are, the more we become a crowd, the more we do not know each other. Like St. John, the more we feel that we just come to church and we go. The bigger the church, kurang lagi peluang untuk pelayanan. There will be reader baru 2 orang satu hari Minggu baca. Kebanyakan kita hanya datang gereja untuk misa saja. The wardens, we have a few, but not everybody can be warden because there are too many of us. So what do we do when the church grows bigger and bigger and bigger? Senang sekali. We still have community that keeps us together. Dalam adat Katolik kita berdasar atas rasul. Ada 4 foundation kita. Bangku kita ada 4 kaki. Nombor 1, corporate worship. Hari Minggu kita datang beramai-ramai untuk Eucharistia to be fed by the Lord. Very important. Nombor 2, we have the Word of God. Nombor 3, we have also the fellowship. Nombor 4, we have ministry and service. So I ask, hari Minggu datang beramai-ramai kita menyembahkan Tuhan. We worship God as the body of Christ. Hari Minggu, Sunset Mass termasuk. Then we have fellowship in the taman-taman, in the kampong-kampong. We gather together as families. We celebrate together, fellowship. In the taman-taman, we have our Sabda Tuhan, family block rosary, berdoa pada weekday, Bible sharing di taman-taman kita. Di sana, the Word of God nourish us. We meditate on the rosary, the gospel story of Jesus' life. We meditate on the Word of God. Itu penting. Jangan saja hari Minggu tanggung jawab kita, Monday sampai Saturday we did not do anything. Monday to Saturday is our time in the taman-taman, in the kampong, together for prayer, together for reading of the Word of God. Dan di sana kita juga adakan fellowship, dan jangan lupa kaki yang 4 yang terpenting is the one that bring us forward to evangelize, baptize and send. We go for mission, we go for service, we go for ministry, we visit the sick. We go and change society because of our faith in Jesus Christ. Kita saksikan iman kita. So with this, as the church grow bigger, I also ask that we keep the spirit of the community, our culture, our faith, but even more so taman-taman yang akan juga jadi cell of our church here in St. Anne's Parish, termasuk di St. Michael Tiang Bekap. And so that way we will continue to grow, we will continue to keep our unity, and we will continue also to celebrate our culture
and at the same time baptize and send, we go out on mission for our Lord Jesus Christ. And so with this, on the Feast of St. Anne, I share with you my vision, and I ask God to bless all of you, that as you keep our culture, our faith, may the parish here grow stronger and stronger as we become the body of Christ. Semoga Tuhan berkati kita dan bersama dengan kita, keluarga kita masing-masing, dan semua anak cucu kita for the generations to come. May God raise up from the new generation, new leaders of faith, our children who will make a difference in nation building, who will contribute towards church in vocations, and who will also bless you as we grow older, because they are loved by God. They have known Jesus Christ. May God bless us and our family on the Feast of St. Anne and Joachim. Amen. Mari kita berdiri, dan di mana kita berada, di sini kah, di kampung kah, asalkan kita berada di gereja Katolik, hari ini kita semua mengakui satu iman yang sama. We belong, we have one faith, one baptism, one Lord, one Father, and so we profess our faith. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Dia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk penyelamatan kita. Dia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria dan menjadi manusia. Dia pun disalibkan untuk kita, lalu Pontius Pilatus. Dia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga dia bangkit menurut kitab suci. Dia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Dia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Dia Tuhan yang menghidupkan, yang berasal dari Bapa dan Putera, yang serta Bapa dan Putera disembah dan dimuliakan. Dia bersama dengan pelanggaran para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Today's reading says, ask God, He will give. Knock, the door be open. Seek, we shall find. Dengan ini marilah kita dengan penuh keyakinan berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan penuh seperti diajarkan Kristus kepada kita. Marilah kita berseru kepada Bapa surgawi. Sahutan kita pada doa umat ialah, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk Bapa Suci, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Semoga mereka mendoakan umat Allah dalam roh dan kebenaran, serta membuktikan kejujuran doa mereka dalam kata dan perbuatan terhadap orang lain. Marilah kita mohon. Marilah berdoa untuk masyarakat kita. Semoga masyarakat kita semakin tekun berdoa dengan rendah hati,
bukan dengan maksud mencari populariti dan pujian. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah berdoa untuk seluruh umat Kristian dan semua orang. Semoga doa kita tidak menjadi pelarian dari kenyataan hidup atau dari keterlibatan, tetapi demi keselamatan sesama manusia yang menderita. Marilah kita mohon. Marilah berdoa semoga dengan pengantaraan Santai Ana dan semoga dengan doa-doanya umat di paroki kami akan mencapai penyelamatan yang Engkau telah janjikan kepada umat-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita sama-sama melafazkan doa tahun mubaligh luar biasa. Bapa Syurgawi, ketika Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus bangkit dari wafat, Dia mengutuskan pengikutnya untuk pergilah jadikan semua bangsa muridnya. Dan ingatkan kami bahawa melalui pembaptisan kami dijadikan pelayan misi gereja. Pelaksana kami dengan karunia Roh Kudus untuk menjadi berani dan semangat dalam memberi kesaksian kepada Injil, supaya misi yang diamanahkan kepada gereja yang masih jauh dari selesai beri mencari ekspresi baru dan berkesan yang membawa kehidupan dan cahaya kepada dunia. Bantulah kami menjadikannya mungkin untuk semua orang, untuk mengalami cinta kasih yang menyelamatkan dan kehadiran Yesus Kristus yang hidup dan merintah bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, satu Allah untuk selama-lamanya. Amin. Ya Bapa, seperti dijanjikan, kami dengan yakin minta supaya kami diberi cari supaya mendapatkan, ketuk supaya pintu dibuka untuk kami, dan kami mohon Roh Kudus supaya Bapa beri kepada kita, bukalah mata dan telinga bagi kami, bagi diri kami sendiri dan bagi sesama manusia, supaya kami tahu apa yang seharusnya kami mohon, dan supaya hati kami terbuka bagi jawapan-Mu atas doa kami. Bahkan kalau jawapan-Mu berbeza dengan apa yang kami harapkan, jadikanlah kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para umat diminta duduk. Sekarang kita akan mendengarkan notis gereja. Notis gereja yang pertama, mulai hari Ahad 4 Ogos 2019, Misa Mandarin telah dijadualkan semula pada jam 4.30 petang dan diikuti dengan Misa keempat dalam bahasa Inggeris pada jam 6 petang. Yang kedua, Jam Kudus akan diadakan pada hari Jumaat 2 Ogos 2019 jam 7.30 petang. Yang ketiga, Mesyuarat bulanan Pastoral Paroki akan diadakan di Baduk St. Anne pada hari Sabtu 3 Ogos 2019 jam 1 petang. Yang keempat, Legion of Mary St. Anne bersama FFC akan menganjurkan seminar konspirasi ilahi mengenali rencana Allah bagi umat manusia di Chapel St. Anne mulai 5 hingga 8 Ogos 2019 jam 8 malam. Penceramah jemputan ialah Deacon Dr. Sherman Kwek. Kepada yang berminat sila berdaftar di kaunter hadapan. Yang kelima, kursus persediaan perkahwinan akan diadakan di Baduk St. Anne pada 10 dan 11 Ogos 2019. Borang pendaftaran boleh diambil dari kaunter hadapan dan tarikh tutup adalah pada 3 Ogos 2019. Yang keenam,
Seminar pembaptisan bayi akan diadakan di Gereja St. Anne pada hari Sabtu 17 Ogos 2019 jam 2 petang. Borang pendaftaran boleh didapati di kaunter hadapan. Dan yang terakhir, kumpulan Social dan Political Awareness sedang mengadakan pendaftaran pengundian board registration di pekarangan Gereja St. Anne pada pagi hari ini mulai jam 8.30 pagi hingga jam 12.30 hari dan pemeriksaan kesihatan secara percuma. Sekian saja notis gereja. Untuk persembahan, kita akan diteruskan dengan persembahan dari wakil para umat Santa Ana dan diteruskan juga dengan nyanyian lagu persembahan Ku Persembahkan Hidupku. Yang berkenan
We honor you with incense because our bodies are the temple of the Spirit, given to us, baptized, and sent forth. Maka berdoalah saudara-saudari seiman supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin layak menjadi putera dan puteri-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami sentiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus puteramu Yesus untuk menebus kami. Oleh kerana ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan kerana ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendakmu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri puteramu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami memandangkan lagu pujian bagimu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. We kneel before the altar because we have heard it is Jesus who offered his life as a ransom. Today we kneel before the altar of the sacrifice of the ransom of Jesus. May we be blessed and healed as we kneel at the altar of the foot of the cross. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dengan peran ini kami mengenangkan bahawa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengarunia kepada kami nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putera-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan,
untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. This is my body given up for you." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." This is a chalice of my blood poured out for you and for all for the forgiveness of sins. Marilah menyatakan misteri iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis dan Uskup Agung kami Simon, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatkanlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bonda Allah, Santo Yosef suaminya, dan bersama para rasul, Santa Ana dan semua orang kudus, dan masa yang kehidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Let us now stand confident as the Word of God tells us, God is our loving Father who offers us Jesus as our Savior. Atas kita yang telah menerima Roh Kudus yang menjadi kita anak-anak Allah Bapa, maka dengan kuasa Roh Kudus kita berani berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, Engkau telah pernah bersabda dengan para rasul, damaiku bebaskanlah kami Bapa dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, Kuasa kemuliaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah pernah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kuwatakan padamu, yakni damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga
Damai Tuhan Yesus Kristus bersamamu. Marilah kita mengucapkan salam damai di antara satu sama lain. Let us kneel before the altar of the cross and be healed by our Lord Jesus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabda sahaja, maka saya akan sembuh. Say the word, Lord, we shall be healed.
Untuk nyanyian pertama kita semasa komini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bersatu dalam Hostia. Teragu kau korbankan untuk kami, umatmu yang berdosa bersatu dalam hostia, bersatu hostia, bersama dalam piala, bersatu dengan Yesus dalam Eukaristia. Dari kotoran dosa, bersatu dalam piala, bersatu dalam hostia, bersama dalam piala, bersatu dengan Yesus dalam Eukaristia. Yesus Tuhan kami, kami ingin bersama dalam satu gereja, bertubuh yang mulia, bersatu dalam hostia, bersama dalam piala, bersatu dengan Yesus dalam Eukaristia. Untuk lagu komini yang kedua, Power of Your Love. Be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know I see
Untuk lagu kesyukuran, kita akan menyanyikan lagu Kau Yang Terindah. Maaf, Santa Ana H2. Let us stand and we pray. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kerana Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini dalam Eukaristi. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami agar kami semakin peka akan keperluan sesama dan juga semakin setia mengikuti putra-Mu yang akan menuntun kami menuju pada kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang kekal. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan, penyelamat dan pengantara kami. Amin. Umat dipersilakan duduk. And so, my dear friends, how are you feeling? Are you feeling lapar? Don't worry, there will be a lot of food out there, right? I encourage you to go out there to support, okay? And of course, as we thank Your Grace, our Archbishop Simon Paul, for gracing this moment, coming here to celebrate this Eucharist. I was just telling the Archbishop, St. Anne feast is getting bigger and bigger. So next day has come earlier a bit because we are going to be like Bukit Bertajam like that, you know? A lot of people crowding, right? Isn't it? So thank you very much, Your Grace, Archbishop Simon.
My dear friends, just a very short one, Margaret, because I know that you're all very, very hungry. There are a lot of people who make this day possible, and I like to thank them very much. Sometimes I go into a meeting, I tak faham bahasa, right? And I'm just like, what are they doing? But I have wonderful people, and St. Anne always have wonderful people to help around. Of course, we have the St. Anne Feast Day Committee who plan the whole occasion. Of course, we got the KGK, the KGT, and the Taman, that all the people who comes and help with their sales and all that. Of course, the various ministry, altar server, warden, communion ministers, reader, choir. You got so many of these people coming. But my dear friends, as our Archbishop says, we still need a lot of people coming to help in ministry, isn't it? Because even though we have many people working hard, we have so many other people who can come and help us so that the job isn't that horrendous, it doesn't look that big. Everybody do a bit, I think that will be fine. Correct now? Last night I told them, jangan what? Jangan what? What's the word that I use? Bohong sayang. Make sure you come and help. And my prayer for this parish, that all of us can do something and help this parish grow big. Okay? So I hope you enjoy your day, enjoy the beautiful Sunday, and we continue to ask St. Joachim and St. Anne to pray for us. And for those people, you know that you work hard. If I miss you, thank you very much on behalf of the friars. Thank you very much from the bottom of our hearts. Thank you. Amen. Thank you. Bishop, you have a final word for them? Thank you to the friars for looking after St. Anne for the last 19 years that we handed over to them. Many have come before them, and I remember I came 1997 in the old church. We also have a Feast of St. Anne, but very small. And now the Feast of St. Anne is like bazaar. St. Anne sudah makin besar. But we have never stopped celebrating the Feast of St. Anne since Father Mien's time, the late Father Mien. So we continue keeping on the faith, passing on the faith. By now, it's already almost 20 years, satu generasi already. Many of you who are my youth are now parents. Many of you who are parents are now grandparents. So we could see how God has blessed the parish. Keep your faith, pass on to the young generation. Keep our kebudayaan culture. Don't lose them. Where we come from, our cultural roots. And remember our grandparents in the kampong, longhouses, wherever they are. Introduce the grandchildren to them so that they know where they have come from. And one day there will be people of importance like some of you. You'll be able to bless also the rural development, social development of our people in the kampong, in the longhouses. Is something we as Catholic have to do. Let us not be selfish and focus only on the city, our families. Let us remember our people, especially in the kampong. So this is my request to you, and I conclude by asking that let us continue to keep Sunday, our corporate worship as a body of Christ, corporal as a body of Christ, come together every Sunday in our taman, in our family, in our family block rosary, read the Word of God as a small community, and then we have fellowship and we support one another. And lastly, as baptized people, let us continue the mission of Christ wherever we are. Allow me to conclude with a prayer for you. Maybe we can stand and we pray to St. Anne. That I pick up this prayer I written in the 50th anniversary prayer to St. Anne. It is from St. Anne's Chapel in Carmelite Priory, Alresford, outside of London. I went there many years ago and I saw the prayer. Dear St. Anne, Mother of Mary and Grandmother of Jesus, pray for our families in every generation. Help our children and grandchildren to grow in faith and to live their lives in loving service to others and in gratitude and praise to God. Be with elderly members of our families who need comfort and courage as they face the problems and pains of old age. Be with parents
as they try to do their best for their children in giving an example of faithfulness and true values. We ask you to help. We ask your help for members of our families who are sick and in need at this time, and especially for those families who are broken and suffering. Saint Anne, mother, grandmother, friend, pray for us. Amen. And now blessing. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. 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 Misa Eukaristi sudah selesai. Marilah kita pergi di dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Jadilah Saksi Kristus. Setelah dirimu disamakan, jadilah saksi Kristus. Supaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu beribadah, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus yang membakar, jadilah saksi Kristus. Saat hatimu jadi mampar, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan dan berjuang, jadilah saksi Kristus. Bagi yang ditimpa azab tinggal, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang didera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Selamamu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika datang jiwa tak tertakut, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di mana meninggal kasih sayang, jadilah saksi Kristus. Di mana sahabat bermusuhan, jadilah saksi Kristus. Dalam memaafkan kawan langgar, jadilah saksi Kristus. Dalam menegakkan persatuan,